गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ट्रेडिंग आज कैसे करनी चाहिए, किस चीज़ के कौन सी डायरेक्शन में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा फिज़िकल वालों की। तो आप ये देखें कि जो अभी रेट चल रहा है पीस का, वो 2,37,500 पे बाइंग है और 2,38,100 रुपये पे सेलिंग है। रवा 2,35,500 रुपये में बाइंग और 2,36,100 रुपये पे सेलिंग हो रही है। होना आज क्या है और क्या मतलब एक्सपेक्टेड। देखें, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई भी कुछ बताता है तो दैट इज़ नॉट 100%। वो तकरीबन 70% आप उसे मान सकते हैं, उसे गाइडलाइन तस्वुर कर सकते हैं। लेकिन होता वही है जो मार्केट फोर्सेस गोल्ड के साथ करती हैं और गोल्ड उसका रिएक्शन में जैसा भी करना चाहे। आज मंडे है और आज किसी किस्म का कोई फंडामेंटल डाटा नहीं है। ये मार्केट की अदर फोर्सेस पर डिपेंड करेगा कि गोल्ड किस तरफ जाता है। मैंने कल रात को भी जो वीडियो बनाई आप लोगों ने देखी होगी। मैंने उसमें बताया था कि गोल्ड जो है अभी भी बुलिश है। बुलिश का मतलब ये है कि गोल्ड के ऊपर जो ट्रेंड है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। गोल्ड के ऊपर चढ़ने का, ऊपर जाने का, उसके रेट में इजाफा होने का जो ट्रेंड है वो उसी तरह कायम है। लिहाजा इसमें बड़ी एहतियात कीजिएगा कि आप लोगों ने अगर सेलिंग करनी है तो अपना पूरा 100% सेलिंग नहीं कीजिएगा, बल्कि इससे 25 to 50% आप बेच दें। ये मैंने कल सुबह की शायद उसमें बनाया। लेकिन जिन्होंने ख़रीदना है वो थोड़ा सा और ज़्यादा एहतियात करें। ख़रीदने वाले जो हैं वो थोड़ा सा और एहतियात करें। वो इसलिए कि आपने नीचे से जाके ख़रीदना अगर आप हो तो आप ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे, सेफ़ हो जाएंगे। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने घर में सोना रखा हुआ है, जो कि डायरेक्टली सराफा बाज़ार से या ज्वेलरी मार्केट से ताल्लुक़ नहीं रखते, गोल्ड मार्केट से ताल्लुक़ नहीं रखते। और जो गोल्ड मार्केट वाले हैं वो रोज़ाना की ट्रेड करते हैं, पूरी पूरी लॉट्स भी उठाते हैं। वो थोड़े से पैसों में जो है फ़ायदा या नुकसान करके अपनी ट्रेड को उसी दिन ऑलमोस्ट उसी दिन के लिए ख़त्म भी कर देते हैं। तो उनके लिए यही है कि आज गोल्ड जो है अगर ये 35 से ऊपर चला गया, 35 या 34 से ऊपर गया तो ये फिर 45 और 45 से ऊपर चला गया तो ये फिर आपको 65 के करीब करीब भी मिल सकता है। लिहाजा इसके बढ़ने का चांस जो है वो 35 से ऊपर जाना ज़रूरी है इसका। तो अगर ये 35 से ऊपर चला गया तो आप इसे परचेजिंग थोड़ी सी डाल सकते हैं विद द रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट इंशाल्लाह होगा। अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है, अब ट्रेडिंग की बात करते हैं जो कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग 2330 पे चल रहा है। 2337 जहाँ से ओपनिंग हुई है वहीं से इसका हाई है और 2319 लगाकर ये ऊपर वापस आया है, यानी कि 2330 पर ये वापस आया है। बहुत ही ऐसी मूव थी जो कि डेंजरस नज़र आ रही थी। सुबह मैं उठा और अपने ग्रुप में मैंने बहरहाल मैसेज कर दिया कि मैं जाग गया हूँ और मैंने उनको अपने लेवल्स दे दिए। तो आपने लेवल्स जो मैंने आपको बताने हैं वो ये हैं कि आपने इसको 2346 और 2354 फिर 2365। तो आप 2344 और 46 के दरमियान इसको ज़रूर सेलिंग में देखिएगा। मेरी डायरेक्शन जो है वो सेलिंग साइड है। आई एम टिल्टेड टूवर्ड्स सेलिंग। कल भी ये बात बताई थी कि मैं सेलिंग की तरफ ज़्यादा मैं अट्रैक्टेड हूँ, तो सेलिंग की तरफ ही जाना मुझे मुनासिब लगेगा। तो लिहाजा आप भी अगर चाहें, देखें
ضروری نہیں ہوتا کہ آپ میرے سے ایگری کریں، لیکن اگر چاہیں تو آپ اس میں سیلنگ میں آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب اگر ہم بائنگ کی طرف دیکھیں تو 23.21، 23.14 اور پھر 23.02، اس پر میں بائنگ کو دیکھوں گا۔ گروپ کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گروپ میں میں لگاتار جو ہے ایکٹیو ہوتا ہوں اور دیکھتا رہا ہوتا ہوں۔ گروپ میں بچے بھی سارے ایکٹیو ہوتے ہیں، سب ٹریڈ لے رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں کوئی ٹریڈ لے لینی چاہیے، میں فوری طور پر بلکہ اس سے $1-2 پہلے ہی میں بچوں کو بتا دیتا ہوں کہ اب آپ ذرا الرٹ ہو جائیں، اس جگہ سے ہم لے لیں گے اور اس ڈائریکشن میں لیں گے، یعنی سیلنگ ڈائریکشن میں لیں گے یا بائنگ ڈائریکشن میں لیں گے۔ بچوں کو ایک اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ ایس ایل بھی بچے اپنی اپنی فنڈ کے مطابق لگا لیتے ہیں۔ میں ایک اپروکس ایس ایل ضرور بتاتا ہوں، بٹ ٹی پی آئی نیور مینشن۔ میری کوشش رہتی ہے کہ کوئی بھی ٹریڈ اگر نکلے تو وہ کم از کم آپ کو 100 پپس تو دے، یعنی $10 کی تو وہ کم از کم ہو۔ اچھا، اب یہ ہمارے گروپ میں صبح ہی ہمارے شاہد صاحب جو کہ ٹیچر ہیں، انہوں نے اپنا ایک ٹی اے شیئر کیا تھا اور وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اور ماشاءاللہ ان کا جو ہے انہوں نے 26 سے بائنگ کروا دی تھی اور ابھی 23.32 پر ہے، یعنی 60 پپس بچوں کے پاس آ ہی گئے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں تو وہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ سیم کزن ہے چاندی، سلور کزن ہے گولڈ کا، تو آپ 27.29 پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی چل رہا ہے، تو آپ اس کو 26.90 سے بائنگ کی طرف اور 27.70 اور 80 کے درمیان اگر یہ آ جاتا ہے تو تب ہم سیف اگر ہوں گے تو میں سیلنگ لوں گا۔ آئل کی بات کر لیتے ہیں تو آئل اس وقت ٹریں آئل کا میں یہ پیج کھول لوں، یہ میں نے علیحدہ پیج بنایا ہوا ہے۔ آئل کو ذرا میں علیحدہ ہی جو ہے وہ ترجیح دیا کرتا ہوں، تو آئل کا اگر پیج کھلتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آئل میں بھی ہم سیلنگ کی طرف ہی جانا پسند کریں گے۔ لیجیے جی، کھل گیا، 82.91 پہ چل رہا ہے اور 83.40 اور 50 کے درمیان میں اسے سیلنگ میں لینا پسند کروں گا، چیک کروں گا۔ ایس ایل لازمی لگاؤں گا، ایس ایل کے بغیر میں سیلنگ میں نہیں بیٹھوں گا۔ میری کوئی بھی ٹریڈ آپ کو سیلنگ کے بغیر نہیں کہوں گا۔ آپ نے کوئی ایسی ٹریڈ نہیں لینی جو کہ سیلنگ میں آپ جو ہے سیلنگ ہو یا بائنگ ہو، آپ نے ایس ایل کے بغیر لگانی ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔